Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. In a letter addressed to the leaders of the Jewish organizations in Hungary, the Prime Minister greeted Hungarian Jews on the Hanukkah. As the days grow shorter and the evenings longer, we yearn more and more for light, traditional delicacies, and joyful days spent with the family, wrote Mr. Orbán, adding that this year, when the holiday arrives amid the pandemic and the wave of mass migration, the flames of the Hanukkah will shine even brighter, proclaiming hope and the reality of a miracle. Allow me, as Prime Minister of Hungary, to greet you with respect on the Feast of Light, concluded the Prime Minister. Brussels wants to take control of the immigration policy of the EU member states and create diverse and open societies in the member states, said the State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs on his Facebook page, assessing the first 2 points of the Immigration Action Plan for 2021-27, adopted by Brussels. In the video, Tamás Mentzer said that the first point of the Brussels Action Plan on immigration states that work on integration and admission is underpinned by common principles and values that should guide the work of member states. He stressed that Brussels sees immigration as a value, while the Hungarian government wants to stop it and therefore says no to Brussels control. The second point states that policies must be adapted to the needs of a diverse and open society. The government's position is unchanged and clear. It says no to immigration, he said. Israel is donating millions of doses of AstraZeneca vaccines against the coronavirus to poor countries in need, says the military radio on Tuesday morning. It is not yet clear which countries will receive the Israeli shipments. According to the radio, the help of COVAX, a global distribution organization for the joint procurement and equitable distribution of COVID-19 vaccines, is being sought to deliver the donation mainly to countries expected to be in Africa. Foreign Minister Yair Lapid's formal agreement giving the go-ahead for the vaccine donation has already been forwarded to the National Security Chief of Staff and Prime Minister Bennett. A legal opinion is currently being sought to ensure that the sending country is exempted from liability for possible damage to the vaccine, which will encourage other countries to donate vaccines as well. Under the new rules, which came into force at midnight on Sunday, entry to Israel for foreign citizens will be suspended for 14 days. In addition, a mandatory quarantine on vaccinated Israelis from abroad has been reinstated, and the Shin Bet Security Agency has been given permission to track Omicron-infected Israelis. Vaccinated Israelis who are required under the current rules to undergo a coronavirus test after disembarking from their flights and remain in isolation until a negative test result was obtained must now be quarantined for 72 hours and undergo a further COVID test on the third day after arrival. Travelers who have not been vaccinated must remain in quarantine for at least 1 week and are allowed to leave isolation after negative test result on the 7th day. Israelis arriving from high-risk or red countries are subject to quarantine in designated state hotels pending receipt of a negative virus test. Brigadier General Abdolfaz Shekarchi, a spokesman for the Iranian Armed Forces, called for Israel's destruction just days before the resumption of nuclear talks between Iran and the major powers in Vienna. "We will not back down one step from the destruction of Israel," said Shekarchi to the Iranian news agency ISNA. "Zionism must be destroyed in the world," he added. Shekarchi also condemned the diplomatic ties established by Bahrain and the UAE with Israel, calling the move unacceptable. Iranian officials have regularly threatened Israel, and anti-Israeli and anti-Israel statements have been heard from almost all levels of the Iranian government. However, a few days ago, Washington warned Israel against attacking in Iran's nuclear facilities, saying that such an attack could backfire, according to U.S. assessments. The UN Secretary General says the closure of borders is unfair and ineffective in the fight against the coronavirus variant. He stated that travel restrictions that close whole regions or countries to other areas are not acceptable for a virus that knows no boundaries. Referring to the Republic of South Africa, which was the first to identify the Omicron virus variant, Guterres said it was unfair and immoral to collectively punish countries for sharing scientific and health information with the world. The Secretary General pointed out that only a very small proportion of the population in Africa had yet been vaccinated against the coronavirus and called for international solidarity to improve the situation. In Poland, an extension of the entry ban in the Belarusian border region has come into force
ordered by the Interior Minister until the 1st of March due to the migrant crisis. The ministerial decree, issued on the basis of legislation voted in Parliament on Tuesday under the emergency procedure, partially replaces the state of emergency measures for the border region that were introduced at the beginning of September. The state of emergency just ended on Tuesday. There are now also several exemptions to the entry ban for people not living in the area, for example for necessary administration or work. Journalists are now allowed to work along the border on the basis of a permit from the border guards, who were completely excluded by the previous state of emergency. And finally, for the weather, on Saturday morning, the weather will start sunny and frosty before becoming cloudy in the west. At night, drizzle and sleet in the northwest and west of the country are expected. More precipitation arrives on Sunday. There is a chance of snow showers. High temperatures are expected around 5 degrees Celsius on Saturday and between 1 and 6 degrees Celsius on Sunday. For further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In einem Brief an die Führer der jüdischen Organisationen in Ungarn begrüßte der Ministerpräsident die ungarischen Juden zu Chanukka. Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, ersehnen wir uns immer mehr an Licht, traditionellen Köstlichkeiten und fröhlichen Tagen im Kreise der Familie, schrieb Viktor Orban und fügte hinzu, dass die Flammen von Chanukka in diesem Jahr, in dem das Fest inmitten einer Pandemie und einer Massenmigrationswelle begangen wird, noch heller leuchten und die Hoffnung und die Realität eines Wunders verkünden werden. Erlauben Sie mir, Sie als ungarischen Ministerpräsidenten zum Fest des Lichts mit Respekt zu grüßen, so der Ministerpräsident abschließend. Brüssel will die Kontrolle über die Einwanderungspolitik der EU-Mitgliedstaaten übernehmen und vielfältige und offene Gesellschaften in den Mitgliedstaaten schaffen, sagte der Staatssekretär des Außenministeriums auf seiner Facebook-Seite und bewertete die ersten beiden Punkte des von Brüssel angenommenen Aktionsplans zur Einwanderung für 2021 bis 2027. In dem Video sagte Tomáš Menzer, dass der erste Punkt des Brüsseler Aktionsplans zur Einwanderung besagt, dass die Arbeit an der Integration und der Aufnahme von gemeinsamen Prinzipien und Werten untermauert wird, die die Arbeit der Mitgliedstaaten leiten sollen. Er betonte, dass Brüssel die Einwanderung als einen Wert ansehe, während die ungarische Regierung die Einwanderung stoppen wolle und sich daher gegen die Kontrolle durch Brüssel ausspreche. Der zweite Punkt besagt, dass die Politik an die Bedürfnisse einer vielfältigen und offenen Gesellschaft angepasst werden muss. Die Position der Regierung ist unverändert und klar. Sie sagt Nein zur Einwanderung, sagte er. Israel spendet Millionen Dosen von AstraZeneca-Impfstoffen gegen das Coronavirus an arme Länder in Not, berichtete der Militärrundfunk am Dienstagmorgen. Es ist noch nicht klar, welche Länder die israelischen Lieferungen erhalten werden. Nach Angaben des Senders wird die Hilfe von COVAX, einer weltweiten Vertriebsorganisation für die gemeinsame Beschaffung und gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen in Anspruch genommen, um die Spende vor allem an Länder in Afrika zu liefern. Die formelle Zustimmung von Außenminister Yair Lapid, die grünes Licht für die Impfstoffspende gibt, wurde bereits an den Stabschef für nationale Sicherheit und Premierminister Bennett weitergeleitet. Derzeit wird ein Rechtsguthaben eingeholt, um sicherzustellen, dass das Entsendeland von der Haftung für mögliche Schäden an den Impfstoff befreit wird, was andere Länder dazu ermutigen wird, Impfstoffe ebenfalls zu spenden. Nach den neuen Vorschriften, die am Sonntag um Mitternacht in Kraft traten, wird die Einreise nach Israel für ausländische Bürger für 14 Tage ausgesetzt. Darüber hinaus wurde eine obligatorische Quarantäne für geimpfte Israelis aus dem Ausland wieder eingeführt und die Sicherheitsbehörde Shin Bet erhielt die Erlaubnis, Omikron-infizierte Israelis zu verfolgen. Geimpfte Israelis, die sich nach den geltenden Vorschriften nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug einem Coronavirus-Test unterziehen und in Isolation bleiben mussten, bis das Ergebnis negativ war, müssen nun 72 Stunden in Quarantäne bleiben und sich am 3. Tag nach der Ankunft einen weiteren Covid-Test unterziehen. Reisende, die nicht geimpft wurden, müssen mindestens eine Woche in Quarantäne bleiben und dürfen die Isolation nach einem negativen Testergebnis am 7. Tag verlassen. Israelis, die aus roten Hochrisikoländern einreisen, müssen bis zum Erhalt eines negativen Virustests in ausgewiesenen staatlichen Hotels unter Quarantäne gestellt werden.
Brigadegeneral Abodal Shekarchi, Sprecher der iranischen Streitkräfte, rief nur wenige Tage vor der Wiederaufnahme der Atomgespräche zwischen dem Iran und den Großmächten in Wien zur Zerstörung Israels auf. Wir werden keinen Schritt vor der Zerstörung Israels zurückschrecken, sagte Shekarchi der iranischen Nachrichtenagentur ISNA. Der Zionismus muss in der Welt vernichtet werden, fügte er hinzu. Shekarchi verurteilte auch die diplomatischen Beziehungen, die Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Israel aufgenommen haben, und nannte diese Schritte inakzeptabel. Iranische Beamte haben Israel regelmäßig gedroht und aus fast allen Ebenen der iranischen Regierung mit anti-israelischen und israelfeindlichen Äußerungen zu hören. Vor einigen Tagen warnte Washington Israel jedoch davor, die iranischen Atomanlagen anzugreifen, da ein solcher Angriff nach Einschätzung der USA nach hinten losgehen könnte. Der UN-Generalsekretär hält die Schließung von Grenzen für unfair und ineffektiv im Kampf gegen die Coronavirus-Variante. Er erklärte, dass Reisebeschränkungen, die ganze Regionen oder Länder von anderen Gebieten abschließen, für ein Virus, das keine Grenzen kennt, nicht akzeptabel sind. Unter Bezugnahme auf die Republik Südafrika, die als erste die Omikron-Virus-Variante identifiziert hat, sagte Guterres, es sei unfair und unmoralisch, Länder kollektiv dafür zu bestrafen, dass sie wissenschaftliche und gesundheitliche Informationen mit der Welt teilen. Der Generalsekretär wies darauf hin, dass nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung in Afrika bisher gegen das Coronavirus geimpft worden sei und rief zur internationalen Solidarität auf, um die Situation zu verbessern. In Polen ist eine Verlängerung des Einreiseverbotes in der weißrussischen Grenzregion in Kraft getreten, die der Innenminister aufgrund der Migrantenkrise bis zum 1. März angeordnet hat. Der ministeriale Erlass, der auf der Grundlage eines Gesetzes erlassen wurde, das am Dienstag im Parlament im Rahmen des Dringlichkeitsverfahrens verabschiedet wurde, ersetzt teilweise die Notstandmaßnahmen für die Grenzregion, die Anfang September eingeführt worden waren. Der Ausnahmezustand endete erst am Dienstag. Es gibt nun auch mehrere Ausnahmen vom Einreiseverbot für Personen, die nicht in dem Gebiet leben, zum Beispiel für notwendige Behördenanträge oder Arbeiten. Journalisten dürfen nun mit einer Genehmigung der Grenzschutzbeamten an der Grenze arbeiten, was unter dem vorherigen Ausnahmezustand völlig ausgeschlossen war. Und schließlich zum Wetter. Am Samstagmorgen beginnt das Wetter sonnig und frostig, bevor es im Westen bewölkt wird. In der Nacht nieselt und graupelt es im Nordwesten und Westen. Am Sonntag kommt es zu weiteren Niederschlägen. Es besteht die Chance auf Schneeschauer und dann auf Schneeregen. Die Höchsttemperaturen werden um die 5 Grad am Samstag und zwischen 1 bis 6 Grad am Sonntag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ETI TV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le Premier ministre hongrois a salué la communauté juive hongroise à l'occasion de Hanouka dans sa lettre adressée aux dirigeants des organisations juives de Hongrie. Au fur et à mesure que les journées raccourcissent, que les soirées s'allongent, notre désir pour la lumière, les repas traditionnels et les moments joyeux passés en famille s'intensifie, a écrit Viktor Orban, ajoutant que cette année, lorsque la fête arrive au milieu des vagues de la pandémie et de la crise migratoire, le scintillement des flammes de Hanouka symbolisant l'espoir et la réalité des miracles est d'autant plus beau à voir. Permettez-moi de vous saluer en tant que Premier ministre de Hongrie à l'occasion de la fête de la lumière. C'est avec ces mots que le chef du gouvernement a terminé sa lettre. Bruxelles veut guérir les politiques d'immigration des États membres de l'Union européenne pour y créer des sociétés diversifiées et ouvertes, a indiqué sur Facebook le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères, analysant les 2 premiers points du plan d'action sur l'immigration adopté par Bruxelles pour la période 2021-27. En sa vidéo, Thomas Schmentz a expliqué que selon le premier point du plan d'action de Bruxelles sur l'immigration,
Les efforts en termes d'intégration et d'inclusion reposent sur les principes et des valeurs communs qui devraient guider le travail des États membres. Il a souligné que Bruxelles considère l'immigration comme une valeur, tandis que le gouvernement hongrois, qui veut la stopper, refuse une gestion depuis Bruxelles. Quant au second point, il stipule que les politiques doivent être adaptées aux besoins d'une société diversifiée et ouverte. La position du gouvernement hongrois est claire, elle reste la même qu'auparavant en disant non à l'immigration, a-t-il précisé. Selon une annonce faite mardi matin à la radio militaire, Israël fait don de plusieurs millions de doses de vaccins AstraZeneca contre la COVID-19 aux pays pauvres qui en ont besoin. Il n'est pas encore clairement déterminé quels pays recevront les envois israéliens. Selon la radio, Israël demandera à COVAX, l'organisation mondiale de distribution chargée de l'achat conjoint et de la distribution équitable des vaccins COVID-19, de livrer le don principalement dans les pays africains. Le consentement formel du ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, qui a donné le feu vert au don des vaccins, a déjà été transmis à l'état-major de la sécurité nationale et au premier ministre Naftali Bennett. Un avis juridique est actuellement attendu pour garantir que le pays d'envoi est dégagé de toute responsabilité pour d'éventuels dommages causés au vaccin, ce qui incitera d'autres pays à faire également don des vaccins. En vertu de nouvelles règles entrées en vigueur dimanche à minuit, l'entrée des ressortissants étrangers en Israël sera suspendue pendant 14 jours. En outre, la quarantaine obligatoire pour les Israéliens vaccinés entrant dans les pays depuis l'étranger a été rétablie et l'agence de sécurité Shin Bet a été autorisée à assurer le suivi des personnes contaminées par les variants Omicron. Les Israéliens vaccinés qui, selon les règles actuellement mises en place, doivent se soumettre à un test de dépistage à la COVID-19 à leur arrivée dans les aéroports et qui doivent se placer en quarantaine jusqu'à réception d'un test négatif devront dorénavant se mettre en isolement pendant 72 heures et effectuer un nouveau test de dépistage au 3e jour suivant leur arrivée. Les voyageurs non vaccinés devront rester au moins une semaine en quarantaine et ils pourront quitter l'isolement si un test de dépistage pratiqué le 7e jour donnait un résultat négatif. Les Israéliens en provenance des pays rouges à haut risque devront se mettre en quarantaine dans un hôtel mis en place par l'État à cet effet en attendant un test négatif. Quelques jours avant la reprise des pourparlers à Vienne sur l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, le brigadier général Adolphaz Shekarchi, porte-parole des forces armées iraniennes, a appelé à la destruction totale d'Israël. Nous n'abandonnons pas notre projet d'annihilation d'Israël, pas d'un seul millimètre, a déclaré M. Shekarchi à l'agence de presse iranienne ISNA. Nous voulons détruire le sionisme partout dans le monde, a-t-il ajouté. Le brigadier général iranien a également fustigé Bahreïn et les Émirats arabes unis pour avoir normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël, qualifiant cet état de fait d'intolérable. Les responsables iraniens menacent régulièrement Israël. Des propos anti-Israël et portant sur la destruction d'Israël se font entendre à presque tous les niveaux de gouvernement iranien. Cependant, il y a quelques jours, Washington a mis en garde Israël contre une attaque contre les installations nucléaires iraniennes, étant donné que selon la position américaine, une telle attaque pourrait se retourner contre Israël. Selon le secrétaire général de l'ONU, la fermeture des frontières est injuste et inefficace pour lutter contre le nouveau variant du coronavirus. Il a indiqué que pour un virus qui ne connaît pas de frontières, les restrictions de voyage qui interdisent des relations entre des pays ou des régions entières ne sont pas acceptables. Se référant à la République d'Afrique du Sud comme étant le premier pays à avoir identifié le variant Omicron,
M. Guterres a affirmé qu'il était injuste et immoral que certains pays soient collectivement pénalisés pour avoir partagé des informations scientifiques et sanitaires avec le reste du monde. Le secrétaire général a attiré l'attention sur le fait qu'en Afrique, seule une très faible proportion de la population avait été vaccinée contre le coronavirus et a appelé à la solidarité internationale pour remédier à cette situation. En Pologne, l'interdiction d'entrée à la frontière biélorusse a été prolongée jusqu'au 1er mars. Cette mesure a été ordonnée par le ministre de l'Intérieur en raison de la crise migratoire. Un arrêté ministériel publié mardi sur la base d'une loi votée en procédure d'urgence au Parlement remplace en partie les mesures d'état d'urgence applicables pour la région frontalière qui ont été introduites depuis septembre. L'état d'urgence n'a pris fin que mardi. Il existe plusieurs exceptions à l'interdiction d'entrée, y compris pour les non-résidents, telles que des démarches administratives obligatoires ou une activité professionnelle. Selon des principes établis, les journalistes peuvent désormais travailler de nouveau le long de la frontière avec l'autorisation des gardes-frontières. En effet, en raison de l'état d'urgence, ils avaient été totalement exclus. Et finalement, pour le météo, dans la matinée bien fraîche de samedi, le soleil sera au rendez-vous, mais plus tard, des nuages arrivant depuis l'ouest couvriront le ciel. Pendant la nuit, de fins flocons de neige mêlés, des gouttes de pluie tomberont dans le nord-ouest et dans l'ouest. Dimanche, de nouvelles précipitations arriveront, d'abord de la pluie et de la neige mêlée, puis de la neige. Les températures maximales sont prévues autour de 5 degrés samedi et entre 1 et 6 degrés dimanche. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En una carta dirigida a los dirigentes de las organizaciones judías de Hungría, el primer ministro saludó a los judíos húngaros con motivo de la Hanukkah. A medida que los días se acortan y las noches se alargan, anhelamos cada vez más la luz, los manjares tradicionales y los días alegres pasados en familia, escribió Orbán, añadiendo que este año, cuando la fiesta llega en medio de una pandemia y una ola de migración masiva, las llamas de Hanukkah brillarán aún más, proclamando la esperanza y la realidad de un milagro. Permítame que como primer ministro de Hungría les salude con ocasión de la fiesta de la luz, concluyó el primer ministro. Bruselas quiere tomar el control de la política de inmigración de los Estados miembros de la UE y crear sociedades multicolores y abiertas en los Estados miembros, dijo el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores en su página de Facebook, valorando los dos primeros puntos del Plan de Acción de Inmigración para 2021-27 adoptado por Bruselas. En el video, Tomás Menzer explicó que el primer punto del Plan de Acción de Bruselas sobre inmigración establece que el trabajo de integración y admisión se sustenta en principios y valores comunes que deben guiar el trabajo de los Estados miembros. Destacó que Bruselas ve la inmigración como un valor, mientras que el gobierno húngaro quiere frenarla y por eso dice no al control de Bruselas. El segundo punto señala que las políticas deben adaptarse a las necesidades de una sociedad diversa y abierta. La posición del gobierno es invariable y clara, dice no a la inmigración, afirmó. Israel va a donar millones de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus a los países pobres
que las necesiten, informó la radio militar el martes por la mañana. Aún no está claro qué países recibirán de los envíos israelíes. Según la radio, se está buscando la ayuda de COVAX, una organización de distribución mundial, para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 para entregar la donación principalmente a los países supuestamente africanos. El visto bueno formal del ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, por el que se da luz verde a la donación de vacunas, ya ha sido remitido al jefe de Estado Mayor de Seguridad Nacional y al primer ministro Bennett. Actualmente se está buscando un dictamen jurídico para garantizar que el país remitente quede exento de responsabilidad por posibles daños en la vacuna, lo que animará a otros países a donar vacunas. Según las nuevas normas que entraron en vigor en la medianoche del domingo, se suspenderá la entrada a Israel de ciudadanos extranjeros durante 14 días. Además, se ha restablecido la cuarentena obligatoria para los israelíes vacunados procedentes del extranjero y se ha dado permiso a la Agencia de Seguridad Shin Bet para que rastree a los israelíes infectados por la variante Omicron. Los israelíes vacunados, que según las normas actuales debían someterse a una prueba de coronavirus tras desembarcar de sus vuelos y permanecer aislados hasta obtener un resultado negativo, deben ahora estar en cuarentena durante 72 horas y someterse a otra prueba COVID al tercer día de su llegada. Los viajeros que no se hayan vacunado deberán permanecer en cuarentena durante al menos una semana y podrán abandonar el aislamiento tras obtener un resultado negativo en el 7º día. Los israelíes que llegan de países rojos de alto riesgo están sujetos a cuarentena en hoteles estatales designados hasta que reciban un resultado negativo en la prueba del virus. El general de brigada Abdol Fazl Shekarshi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, instó a la eliminación total de Israel pocos días antes de la reanudación de las conversaciones nucleares entre Irán y las principales potencias en Viena. No retrocederemos en la aniquilación de Israel, ni siquiera un milímetro, dijo Shekarshi a la agencia de noticias iraní ISNA. Queremos destruir el sionismo en el mundo, añadió. Shekarshi también condenó los lazos diplomáticos establecidos por Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos con Israel, calificando la diplomacia de intolerable. Funcionarios iraníes han amenazado regularmente a Israel y se han escuchado declaraciones anti-israelíes y relacionadas con la destrucción de Israel desde casi todos los niveles del gobierno iraní. No obstante, hace unos días Washington advirtió a Israel de que no atacará las instalaciones nucleares de Irán, argumentando que un ataque de este tipo podría ser contraproducente según las evaluaciones de los Estados Unidos. El secretario general de la ONU afirma que el cierre de fronteras es injusto e ineficaz en la lucha contra la variante del coronavirus. Afirmó que las restricciones de viaje que cierran regiones o países enteros a otras zonas no son aceptables en el caso de un virus que no conoce fronteras. Refiriéndose a la República de Sudáfrica, que fue la primera en identificar la variante del virus Omicron, Guterres dijo que era injusto e inmoral castigar colectivamente a ciertos países por compartir información científica y sanitaria con el mundo. El secretario general señaló que solo una proporción muy pequeña de la población de África está vacunado aún contra el coronavirus y pidió la solidaridad internacional para mejorar la situación. En Polonia entró en vigor una prórroga de la prohibición de entrada en la región fronteriza con Bielorrusia, ordenada por el ministro del Interior hasta el 1 de marzo debido a la crisis migratoria. El decreto ministerial
emitido sobre la base de la legislación votada en el Parlamento el martes en el marco de procedimiento de emergencia, sustituye parcialmente las medidas de estado de emergencia para la región fronteriza que se introdujeron a principios de septiembre. El estado de emergencia terminó el martes. Ahora también hay varias excepciones a la prohibición de entrada para las personas que no viven en la zona, pero, por ejemplo, las necesarias para la administración o el trabajo. Los periodistas están ahora autorizados a trabajar en la frontera con un permiso de los guardias fronterizos que estaban completamente excluidos por el anterior estado de emergencia. Finalmente, por el tiempo, el sábado por la mañana el tiempo comenzará soleado y gélido antes de volverse nublado en el oeste. Por la noche habrá lloviznas y aguanieve en el noroeste o el oeste. El domingo llegarán más precipitaciones. Existe la posibilidad de que se produzcan chubascos de aguanieve y, continuación, precipitaciones de nieve. Se esperan temperaturas máximas de 5 grados el sábado y entre 1 y 6 grados el domingo. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.htv.com o www.broyapress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה אורבן ויקטור בירך את יהודי הונגריה לרגל חג החנוכה במכתב למנהיגי הארגונים היהודיים בהונגריה. ככל שהימים מתקצרים והערבים מתארחים, אנו מחפשים יותר אור. גוברת התשוקה למעדנים קלים מסורתיים וימים משמחים עם המשפחה. כך כתב ויקטור אורבן, והמשיך ואמר שהשנה כאשר החג מגיע בין מגיפה לגל הגירה, נרות החנוכה מבשרים תקווה, מאירים בו אור יפה עוד יותר. הרשו לי כראש ממשלת הונגריה לברך אתכם לכבוד חג האורים. כך סיכם ראש הממשלה. בריסל רוצה להשתלט על מדיניות ההגירה של המדינות החברות באיחוד האירופי וליצור חברות מגוונת ופתוחה במדינות החברות. כך אמר מזכיר המדינה של משרד החוץ בעמוד הפייסבוק שלו, בערכת שתי הנקודות הראשונות של תוכנית הפעולה להגירה עבור 2021 עד 2027 שהומצא על ידי בריסל. בסרטון תמש מנצר אמר כי הנקודה הראשונה של תוכנית הפעולה של בריסל בנושא הגירה קובעת שעבודת האינטגרציה וקבלה מבוססת על עקרונות וערכים משותפים שצריכים להנחות את עבודתן של המדינות החברות. הוא הדגיש כי בריסל רואה בהגירה ערך, בעוד שממשלת הונגריה רוצה לעצור אותה, ולכן אומרת לא לשליטתה של בריסל. הנקודה השנייה קובעת כי יש להתאים את המדיניות לצרכיה של חברה מגוונת ופתוחה. עמדת הממשלה נשארה ברורה, היא אומרת לא להגירה, כך אמר. ישראל תורמת מיליוני מנות חיסון אסטרהזנקה נגד נגיף הקורונה למדינות עניות במצוקה, כך דיווח בבוקר יום שלישי גל"צ. עדיין לא ברור אילו מדינות יקבלו את המשלוחים הישראלים. לפי הרדיו מבקשים את עזרתו של קובקס, ארגון הפצה עולמי לרכש משותף והפצה שוויונית של חיסוני COVID-19, כדי להעביר את התרומה בעיקר כנראה למדינות אפריקאיות. הסכמתו הרשמית של שר החוץ יאיר לפיד לתרומת החיסון כבר הועברה לרמטכ"ל ולראש הממשלה בנט. בימים אלה מתבקשת חוות דעת משפטית על מנת להבטיח שהמדינה שולחת פטורה מאחריות לנזק אפשרי מהחיסון, מה שיעודד מדינות אחרות לתרום חיסונים. על פי הכללים החדשים שנכנסו לתוקף בחצות יום ראשון, תופסק כניסת אזרחים זרים לישראל למשך 14 ימים. כמו כן הוחזר הסגר חובה עבור ישראלים מחוסנים מחול, והשב"כ הורשה לעקוב אחר אנשים שנדבקו בגרסת האומיקרון. ישראלים מחוסנים שנדרשו על פי התקנות הנוכחיות לעבור בדיקת קורונה לאחר הנחיתה ולהישאר מופרדים עד לתוצאה שלילית, צריכים כעת להיות בהסגר למשך 72 שעות ולעבור בדיקת קוביד נוספת ביום השלישי לאחר ההגעה. מטיילים לא מחוסנים חייבים להישאר בהסגר למשך שבוע לפחות, ויכולים לצאת מהבידוד לאחר תוצאה שלילית של הבדיקה ביום השביעי. ישראלים ממדינות אדומות בסיכון גבוה נדרשים להסגר במלונות יהודיים עד שיקבלו בדיקת וירוס שלילית.
תעל אבו אל-פאסל שקרצי, דובר הכוחות המזוינים האיראנים, קרא להשמדת ישראל ימים ספורים לפני חידוש שיחות הגרעין בין איראן למעצמות הגדולות בווינה. אנחנו לא לוקחים צעד אחורה מהשמדת ישראל, כך אמר שקרצי לסוכנות הידיעות האיראנית ISNA. צריך להשמיד את הציונות בעולם, כך הוסיף. שקרצי גינה גם את הקשרים הדיפלומטיים שיסדו בחריין והאיחוד האמירויות עם ישראל, וכינה את הצעדים בלתי מתקבלים על הדעת. פקידים איראנים מאיימים באופן קבוע על ישראל עם הצהרות אנטי-ישראליות כמעט מכל דרג בממשלת איראן בנוגע להשמדת ישראל. עם זאת, לפני מספר ימים וושינגטון הזהירה את ישראל מפני תקיפה על מתקני הגרעין של איראן, משום שהערכה האמריקאית אמרה כי מתקפה כזו עלולה להשפיע לרעה על המצב. מזכ"ל האו"ם אומר כי סגירת הגבולות אינה הוגנת ואינה יעילה במאבק נגד נגיף הקורונה. הוא הצהיר כי הגבלות נסיעה שסוגרות אזורים שלמים או מדינות לאזורים אחרים אינן מקובלות, שכן הווירוס אינו מכיר גבולות. בהתייחסו לדרום אפריקה שהייתה הראשונה לזהות את גרסת האומיקרון, אמר גודרס שזה לא הוגן ולא מוסרי להעניש באופן קולקטיבי מדינות על שיתוף מידע מדעי ובריאותי עם העולם. המזכ"ל ציין כי רק חלק קטן מאוד מהאוכלוסייה באפריקה חוסנה נגד נגיף הקורונה, וקרא לסולידריות בינלאומית כדי לשפר את המצב. בפולין נכנסה לתוקף הארכת איסור הכניסה באזור הגבול עם בלרוס בהוראת שר הפנים עד 1 במרץ עקב משבר ההגירה. הוראת השר שהוצאה על בסיס חקיקה עליה הצביעו בפרלמנט ביום שלישי במסגרת נוהל החירום, מחליפה באופן חלקי את חוקי מצב החירום באזור הגבול שהוצגו בתחילת ספטמבר. מצב החירום מסתיים רק ביום שלישי. כיום ישנם מספר חריגים לאיסור הכניסה לאנשים שאינם גרים באזור, למשל לצורך ניהול או עבודה הכרחיים. כעת מותר לעיתונאים לעבוד לאורך הגבול על בסיס אישור משמר הגבול, עליהם היה חל איסור מוחלט במצב החירום הקודם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת בבוקר יהיה בהיר וקפוא, לפני שיהיה מעונן במערב. בלילה צפוי גשם בצפון מערב ובמערב. עוד משקעים יגיעו ביום ראשון. יש סיכוי גם לשלג. הטמפרטורות המקסימליות צפויות להיות 5 מעלות בשבת ובין מעלה ל6 מעלות ביום ראשון. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.